Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, insyaAllah today we will cover a new chapter, which is the induction motor. Ada lagi nak masuk? Okay, so this is the outlines for today. Not for today, for this chapter. Okay, so we will cover insyaAllah until section 4. So which is the power and torque in an induction motor. So of course we need to study from the beginning, which is the introduction and so on. So I think it's better we start with watching some video. So since waiting others. We have done something incredible that many considered impossible until now. Most of the time when people think of electricity, they think of lighting. But half of the energy in the world goes into electric motors. Motors are everywhere. Your air conditioner, your refrigerator, cars, conveyor belts. Half of the energy that goes into motors is wasted. How do we make every watt of energy and electricity worthwhile? A switch reluctance motor is not a new design of motor that typically are used in sort of bulletproof industrial applications where you want something to run for decades at a time. So think nuclear power plants, those sorts of things. They weren't available for the rest of the world because it was too hard to control. And that's the thing that we've taken over the finish line. Climate change is the biggest challenge of our time, and we need to do everything we can in our power to reverse it. If we could replace every motor in the world with our technology, we could cut 25% of carbon emissions. Energy is all about supply and demand balance. We're totally focused on the demand side, so we're trying to reduce how much generation is required to still serve people. And that means that we can shut down the polluting fossil fuel burning generation sources like coal and oil and eventually natural gas. And then it accelerates the shift over to solar and other sustainable generation technologies. Alam. Tak dengar ke? Lah. Tak ada suara. Tak apalah, I think kita skip dulu lah video ni pasal saya pun dalam keadaan yang tak berapa nak stable ni. Yalah, saya dekat rumah family, so banyak yang kekurangan dekat sini. So bandingkan saya kat office kan. So that's why cakap pun slow ni. So kena jaga sikit lah. Okay, tak apalah. I think video-video tu nanti you all boleh tengok semula lah. Benda ni mengacau lah. Baik, doktor. Okay, so kita skip. Nanti you tengoklah video ni. Actually video ni nak tunjukkan bahawa pentingnya the motor lah. So kalau you nak buat sesuatu, you invent motor lah. Macam tu lah. Nak save planet, macam you kena reinvent motor lah. Supaya lebih less waste. Something like that lah. And daripada motor tu juga kita boleh generate something else. Itu yang lebih baik lah. Okay, for the introduction. So induction of motor construction. So the single phase induction motor is the most frequently used motor in the world. So if you can see from the industry side, so most of them are using the induction motor. Okay, so of course induction motor have a there's a benefit, so that's why they use this one. Doktor, ada kawan tak dapat masuk lagi. Aduh, sakitnya. Okay, ya. Saya tengok tadi macam tak ada lagi permintaan. Okay, rasanya semua orang dah ada ni. Okay, semua dah ada InsyaAllah lah kita boleh selesaikan lah dengan segera. So actually quite long jugalah. Kita ada tak banyak pun, kita ada 40 slides dan ada slide yang kita akan skip, so mungkin pendek lah. Okay, so kita boleh tengok dekat application, home application kita, home appliance kita ada mesin basuh, peti ais dan sebagainya. So menggunakan induction motor.
and because of highly reliable and economical lah. So motor ni agak boleh katakan murah lah. Okay, so ni gambar ni menunjukkan induction motor. So yang ada shaft ni, so the silver color ni, dia ada shaft. So the ring over here is the rotor. Okay, and kalau boleh tengok nampak wire wire kat belakang ni kan, wire yang mengelilingi lah. Actually ada lagi nak masuk. Wire yang mengelilingi adalah stator lah, winding stator winding. Okay, so dia ada stator, ada rotor, then ada supply, ada shaft. Okay, so basic saya rasa kebanyakan ni kita boleh nampak lah jenis kalau packaging motor tu macam ni, ni adalah induction, boleh katakan sebagai induction motor lah. Okay, it's called induction machine because of the rotor voltage. Okay, rotor rotor yang bergerak yang tengah tu yang bergerak, rotor voltage is induced in the rotor winding. So dekat ni dalam rotor ni ada winding lah. Okay, dia ada macam ada winding. So bila ada current supply dekat stator, and then ada voltage induced in the rotor. So that's why they call it induction machine lah. Okay, so kalau DC motor normally dia connect wired lah. Okay, kalau DC motor dia ada connect wired. So ini tak ada wired pun kat tengah-tengah tu. Okay, stator ni dia independent, dia tak ada connect dengan apa-apa pun. Dia just dekat hujung ni ada macam bearing, sini ada bearing, so dia rotate sendiri lah. Dia tak ada wired yang menyambung, tak ada. Okay, nanti kalau you tengok DC motor, dia ada wire, dia ada connection, dia panggil commutator. So yang ni tak ada lah. So kalau induction motor dia ada dua. Okay, there are two types. Okay, dia squirrel cage and also the wound motor. Wound motor ni dia ada connection. Okay, dia macam DC motor lah lebih kurang. Okay, so dia bukan sekadar untuk motor, dia boleh gunakan untuk generator lah. Okay, most motors use the squirrel cage. Okay, rotor because of the robust and maintenance free. So ni memang paling simple lah. Okay, so this is the squirrel cage rotor. So kalau ikutkan dia punya coil dalam ni, dia macam batang ni sebenarnya kat dalam ni tau. Okay, so ni ada laminated lah because dia nak reduce the eddy current. So ni kalau kita zoom kita boleh nampak dia layered by layered macam laminated, ada lapisan kan. Okay, and then at the same time this is boleh katakan sebagai design yang cerdik Okay, the good design, the good designer So dia put some fin ada fin dekat ujung ni. So fin ni dia bila pusing dia bakal menghasilkan angin lah. So boleh katakan sebagai fan blade fin ataupun fan blade lah. So kalau DC motor biasa kalau kita beli pun kita tengok tak ada lah fin ni. So kita kena letak external fan kan. So ini memang dia dah siap-siap. So therefore kalau dia pusing tu memang dia akan, kita boleh rasa lah dia punya angin tu. Okay, so inilah dia rotor dia macam ni, tak ada connection yang lain So you bayangkan yang stator tu macam mana boleh katakan Nicholas Tesla tu dia boleh generate, dia punya kebijakan boleh create ataupun design motor macam ni Okay, so kalau boleh tengok gambar yang dekat kanan saya ni. So kat gambar ni kita boleh, inilah dia punya squirrel cage lah, seolah-olah macam ni lah kan, dia punya dalam design dia. So kenapa dia panggil squirrel cage, dia seolah-olah macam cage yang orang kata apa, tupai tu kalau main pusing ataupun hamster tu kan, pijak berpusing kan, lebih kurang macam tu lah. Okay, this rotor has a laminated iron core, saya dah sebut tadi. Okay, and then aluminium bar. So dia ada aluminium bar ni lah, ada aluminium bar. Okay, and the bar short circuit. Okay, ni dia suka sebut kat sini short circuit So maksudnya kalau ada current yang flow dekat rotor yang tengah-tengah ni kan, so bila ada voltage induce adalah current induce. So bila current induce, so current tu boleh flow daripada sini, nanti dia boleh rotate balik pergi ke sebelah sini. Okay, so dia boleh rotate lah.
Okay, so that's why dia sebutkan kat situ lah short circuited kan. So with two end rings, okay. And the bar are slanted, dia macam ada sengit sikit. Dia bukan direct tegak je, dia macam slanted, ada macam sengit sikit lah. And a small rotor to reduce the noise audible noise. And then yang fan tadi lah saya cakap, dia improve cooling. And this is the type of wound motor. So start behavior of wound motor or wound rotor machines can be controlled by adding a resistance to the rotor circuit. So dia macam ada commutator lah kalau dekat DC motor. So dekat sini kita boleh control dia punya speed lah. So wound motor ni biasanya dia lebih mahal daripada Squirrel Cage. Okay, so tentang equivalent circuit nanti kita akan tengok. Okay, so basically kita akan tengok kepada Squirrel Cage lah. Okay, so wound rotor induction machine have a three-phase winding. Okay, dia ada three-phase winding similar with the stator winding on the rotor. So ni dia ada three-phase. So kat stator pun ada, dekat rotor pun ada juga three-phase winding. So the rotor is usually Y connected with the terminal of the three rotors face connected to the slip rings. So ni kawasan slip ring lah, kawasan ni. So in normal operation, the winding at the slip ring are short circuited, okay, to allow a current to flow. So biasanya dekat sini dia short circuit lah. Macam ni nampak gambar ni kan. So dia allow current lah, okay. An advantage of a wound rotor machine is that the external circuit can be connected to the rotor, allowing external control. So kalau dia nak control speed, position, so wound motor ni mungkin lebih mudah. So wound rotor induction machine are usually significantly more expensive than the Squirrel Cage rotor machine. So this is a possible application, speed control, and then reduce cost control of a large machine and double speed induction generation. So ni lebih kepada macam generator lah. Okay, so I want to show you this video. Tak apa, tak dengar pun tak apa. So nanti saya boleh sebutkan lah. Ataupun cuba pakai ni. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work. So the most important part dekat sini adalah, so when the voltage three-phase supply dekat stator, so dia akan menghasilkan rotating magnetic field. Okay, so seperti dalam video ni lah. Field. Okay, so of course dia bukanlah macam tu bentuk dia, tapi dia adalah cumulative. Okay, so ada current, bila ada current flow kan dekat satu wire, so ada magnetic field kan. So bila ada current flow, ada magnetic field. So bila ada wire dekat tempat lain juga, ada current flow, so akan ada juga magnetic field. So dia akan menghasilkan satu net magnetic field. Okay, so kita tahu AC power, AC supply is fluctuate sinusoidal kan. So of course current tu positive and then negative. So seolah-olah current tu one way to the left and then to the right, to the left, to the right kan. So current flow seolah-olah macam tu lah. Ada lagi nak masuk? Okay, so then dia punya magnetic field pun terbalik lah. Dia akan sekejap pusing macam ni, sekejap pusing macam ni, sekejap pusing macam ni, sekejap pusing macam ni kan. So bila ada three phase tu, dia punya cumulative magnetic field tu akan berpusing. Okay, dia akan rotate anti-clockwise. Three phase current. So semua kan different with 120 phase kan. So 120 angle. So ni dia punya current untuk setiap phase lah. Okay, so bila phase satu, dia tunjuk 1, 2, 3 If you compare these three instances, you can see that it is like a magnetic. So mula-mula pada tadi, pada awalnya dia magnetic field, net magnetic field tu ke arah phase yang nombor 1 ni, gambar nombor 1. Kemudian bila current tu terus berjalan, okay, current tu terus flow, so dia akan
pergi ke arah nombor 2 ni, seolah-olah pergi ke 2 ni lah. So dia stop kan kat point-point kan. Okay, so kalau kita tengok dia rotate anti-clockwise lah kat sini. Field of uniform strength rotating. So kalau kita tengok setiap wire ni dia akan menghasilkan magnetic field dia tersendiri lah. So ni adalah dia punya net lah. Okay, keseluruhan ni dia tunjukkan gambaran dia hasil dia macam ni. So seolah-olah dia The berpusing kan. rotational speed of the magnetic field is known as the synchronous speed. So speed pusingan magnetic field tu adalah synchronized speed. Okay, ataupun nama dia adalah NS. So bukan N besar. Ni gambar video ni jangan ikut dia punya simbol, kita ikut nanti dalam slide lah. Tapi yang penting adalah pusingan dia ataupun speed pusingan magnetic field tersebut, nama dia adalah synchronized speed dalam RPM. Assume that you are putting a closed conductor inside it. So bayangkan kalau kita letakkan satu konduktor, okay, dalam satu kita letakkan dalam stator tersebut, kita letakkan satu coil, iaitu rotor lah. Rotor dia kan. So kita letakkan satu coil lah, yang short circuit yang semua keliling dia tu bersambung. Okay, dan kita tengok apa yang akan berhasil. According to Faraday's law, because the magnetic field is varying and But because of the Faraday's law, ingat Faraday's law, bila ada magnetic flux varying, so magnetic flux tu berubah d flux over dt, so bila ada d flux over dt equal to induced EMF. Okay, so akan ada EMF terinduce lah. EMF will be induced in the loop. So dia akan tapi kita nak tahu direction dia kat mana. Itu yang saya akan the most important thing yang memang agak menyulitkan untuk faham. EMF will produce a current in the loop. Okay, so dia tunjuk kat sini dia flow macam ni kan. So bila the situation has become like a current carrying loop situated in the magnetic field. So bila dah ada current dalam coil, dia akan menghasilkan magnetic field. Okay, sebenarnya dia terinduce oleh magnetic field. Okay, dia terinduce oleh magnetic field, kemudian terhasillah current. So setiap current yang lalu yang flow to the wire, so will induce the magnetic field. Okay, so when magnetic field ada dia interact with the other magnetic field, so dia akan induce force. Okay, so bila dia induce force, dia akan rotate. According to the Lorentz force law, an electromagnetic force will be produced on the loop, and the loop will start to rotate. So kalau kita tengok kat sini, rotor tu, coil tersebut yang di dalam tu berpusing sama arah dengan magnetic field. Okay, sama arah. So itu antara kalau kita nak mudah faham cuma in fizik kita kena tahulah macam mana dia boleh bergerak, padahal dia awal-awal dia tak bergerak pun. Motor speed is the same as gradually slow down. Okay, so boleh nampak gambaran macam mana motor tu bergerak. Hello, semua masing-masing ada lagi tak ni? Ada, doktor. Boleh faham? Ada doktor. Ada doktor. Entah. Faham ke tak faham? Boleh Boleh doktor, boleh. Okay. So simple saya nak jelaskan kat sini sikit lah tentang macam mana motor tu boleh bergerak sebenarnya. So kalau kita tengok tadi kita ada stator kan. So stator tu rotate anti-clockwise. Okay. So bila dia rotate anti-clockwise, so rotor kat dalam ni dia masih dalam keadaan yang stationary lah. Dia masih fix lah, tak bergerak lagi lah. Okay. So bila dia rotate belah sini, so kita imagine kan ni position lah. So bila dia rotate lah pergi sini kan. Okay, daripada satu sisi dia rotate pergi satu sisi yang lain So katakan sekarang dekat sini, kejap lagi dia dah dekat sini kan. Okay. So
So dia seolah-olahnya dia bergerak dia memang bergerak. Tapi dalam macam mana dia boleh bergerak adalah because of the dia pandang daripada satu sisi yang lain iaitu relative motion. Okay, relative motion. For example, macam kereta kan. Bila kita di dalam kereta, kita sebenarnya bergerak ke depan. Okay, ni kalau kita jalan ke depan sebenarnya kita bergerak ke depan. Tapi kalau kita pandang daripada satu sisi lain, bila kita tengok luar, kita melihat seolah-olahnya environment yang ada, yang kita nampak tu, dia bergerak, environment tu yang bergerak ke belakang. Boleh faham tak? Tak faham tu, tak faham. Tak faham? Boleh. So macam dalam kereta kan. So ni kita ni kat depan, ni kereta ni jalan, ni kereta. Okey, kereta ni bergerak ke sini, ke depan kan. So kalau kita pandang daripada atas, kita akan melihat bahawa kereta ni bergerak ke atas. Okey? Tapi kalau kita pandang dari dalam kereta, okey, kita berada di dalam kereta, kita nampak adalah jalan ni, seolah-olah kita nampak pokok ni semua ni, pokok yang berada dekat tepi, pokok ni yang seolah-olah bergerak. Kita seolah-olah dalam kereta ni, seolah-olah kita yang statik. Seolah-olah lah. Okey? Dia macam satu perspektif yang lain lah. Boleh faham tak gambaran dia? Boleh. Boleh. So bila dia kata situ bila dia kata dipandang daripada satu sisi relative motion. So macam tadi maksudnya dia berlawan arah. Kalau kita dalam kereta, kita nampak yang luar bergerak ke belakang, tapi kita yang ke depan. Okey? So yang ni sama juga yang ni. So yang ni dia adalah dia ke kanan, dia ke kiri anti clockwise. So bila dia anti clockwise, so bila kita pandang daripada satu sisi daripada pandang sisi rotor, kita nampak yang rotor ni sebenarnya velocity dia punya dia bergerak ke kanan. Okey, seolah-olahnya kita nampak dia bergerak ke kanan lah. So bila dia bergerak ke kanan, apa yang jadi bila ingat tak lagi Fleming's right hand rule? So kita ada F atau V, kita ada I, kita ada B. Okey. So kita boleh tengok lah. So kita tengok kat sini